Ви послушайте, пожалуйста, на французском языке. Это мой сын, а это его тело, который видите. Это мой племянник. Все парализовано одни и те же люди. Или за деньги Трампа, или просто по приказу Виктора Орбана. Вот и это мой племянник, который сильный спортсмен и тренер. Он стал инвалидом. Посмотрите, это мой сын, его тело. Это мой зубы, который по заданию самому Путина, его человек по имени Александр Григорьевич Якименко заставил стоматолога поставить мне в несъемный зубной протез химические вещества. Это то, что после встречи с королем Бельгии, Его Величество Филипп, Путин дал задание мне уничтожить. Дал задание Виктора Орбана, за деньги Трампа подключили Хамас, Хезболла, группу Рамазана Кадырова, и мне жестоко сбили, выбили двух передних зубов, очки, телефон. Потом сбили моего адвоката, это тоже адвокат, но это избили уже в Германии, в Рохкобеле, в Эссене, в Германии. А то избили после меня, избили моего адвоката, был гражданин Афганистана, молодой, женат. Он тоже был госпитализирован. После этого они Путин дал, что Евгений, значит, Хадав, Ада еще живы. Они сказали, да. Он их поругал и отправил в городе Брюссель, отправил смертница с Балкана. Ее прибросили под автобус пассажирский, и все пассажиры, половина была, не вся, половина пассажиров автобуса была ранена, и я вместе с ними ходил в больницу, чтобы это фиксировать. И в итоге я, после того, когда они хотели делать еврейский погром против меня, собрали все экстремистские, террористические группы Хамас, Хезболла, Талибан, Аль-Каида, всех, и Рамазана Кадырова, я просто оттуда уехал, чтобы не было трагедии. Вот и вся эта сценария здесь. Вы можете читать, но это не вся сценарий. И посмотрите, как даже вот и не пожалел Дональд Трамп, который станет президентом, вот да, скоро. Он даже заразил этого животного через дочь, сын, этот сын, Денис, который вот его тело. Он заразил дочери я здесь не покажу, это будет так. А вот дочери заразила этому домашнего животного, который мы ее за большие деньги спасать через ветеринара не могли. Надеюсь, что это будет народа Америка видеть, и Трамп никогда Белый дом не видит. Послушайте, пожалуйста, на французском. 1+1. Depuis de nombreuses années, vous avez entendu parler des activités internationales illégales de Donald Trump, où il a accompli la tâche criminelle de VV Poutine et a privé la vie normale et la paix de milliards de citoyens innocents du monde. Lorsque Trump a accompli la tâche de Poutine, il a pris profitant de ses pouvoirs en tant que président des États-Unis en 2016. Il a déclaré criminellement et inconsidérément que les troupes de l'OTAN en provenance d'Afghanistan avaient été placées sous Poutine pour construire un arsenal nucléaire et un complexe de missiles en Iran pour détruire la nationalité juive du monde, y compris Israël, avec l'aide du groupe terroriste islamique Hamas, du Hezbollah et du monde entier, a été témoin de l'attaque barbare du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Mais personne n'a puni Trumpo pour ces choses. Par la faute de Trumpo, de 2012 à 2014. C'est lui et Viktor Orban qui ont persuadé Yanukovych de recevoir un faux prêt de 18 milliards prétendument de la Fédération de Russie afin qu'il refuse de signer un accord d'association avec l'UE.
Et comment cela s'est terminé? Mais le fait que Trump, sur les instructions de Poutine, ait complètement paralysé les membres de ma famille juive ukrainienne et pas seulement. Il a même paralysé notre animal de compagnie, ou, pour l'utilisation d'une substance chimique infectieuse dans les organes de mon fils Denis, que Trump, d'une valeur de 2 millions de dollars américains, a fait don de la clinique MEDLUX au psychothérapeute Marchenko Alexander Vyacheslavovic, ami ou parent Oksana Marchenko, épouse Medvedchuk. Parrain de Poutine et ours pour paralyser mon fils. Mon fils a transmis cette infection à sa sœur, et ma sœur l'a transmise à notre animal de compagnie, et pour beaucoup d'argent. Nous ne pouvions pas l'attribuer au vétérinaire, mais le médecin a été choqué. Denis a immédiatement perdu la mémoire après avoir utilisé une forte dose d'une substance chimique dans ses organes et a perdu ses études de 2e année de droit à l'Académie de Kiev et était paralysé à 50%. Ma fille, Dieu merci, n'a pas perdu la mémoire, mais à cause de la nervosité de la dépression, elle a passé 1 heure dans mes bras sans mémoire, et à mesure que la mémoire passait, elle a pleuré et papa m'a demandé ce qui m'était arrivé. Tout le monde autour était pleuré et je l'ai calmé. Le peuple américain, dès qu'il recevra de tristes informations de Kamala Harris sur le tourment de notre animal de compagnie, après enquête du public, Trump n'entrera pas à la Maison-Blanche. Trump n'a épargné personne, pas même un enfant ou un animal, mais pour devenir un président aventureux des États-Unis, équipe du Centre d'analyse de l'information. @lexarcarina adresse Windekerweg 15 IND, 63 486 Allemagne. Essen, Brourkoble.tel plus 49 152 174 21 401 Adaf. Agi. Mon adresse email. lexarcarina@gmail.com. Mot de passe. carinalexar 2002@gmail.com. Спасибо, Вишат, будете на немецком языке слышать.